बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है जजेस को भी ये समझ आ गई है कि उन्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा मौजूदा निजाम के खिलाफ, जहां पर आइन को पामाल किया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ज़िबा कर दिया गया, आज़ादी खत्म कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की। अब हुआ यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको होना तो चीफ जस्टिस चाहिए था, लेकिन उनको रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और जिस तरह से उसके बाद इख्तियारात ले लिए गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, इस पर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमाल एक केस टेकअप किया है। और हुआ यह है कि एक मुकदमे की समाअत के दौरान मामला आया कि क्या ये बेंच, यानी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, जस्टिस इरफान सादत थे, कि जी ये जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, क्या ये आइन की तशरीह कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आईनी इख्तियार देता है कि वो आइन की तशरीह करेगा। ये वो इदारा है जो ये इख्तियार रखता है और इससे ये इख्तियार नहीं छीना जा सकता। जजेस ने हलफ लिया हुआ है कि वो आइन की हिफाजत करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की आजादी की हिफाजत करेंगे। अब 26वीं आईनी तरमीम करके तो सब कुछ खत्म कर दिया गया, सिर्फ एक आईनी बेंच है जो आईनी मामला सुन सकता है, बाकी जजेस नहीं सुन सकते, तो लिहाजा उनके पास से इख्तियार क्या छीना जा सकता है आइन की तशरीह करने का? यह सवाल उठाया गया एक मुकदमे में। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जब अगली समाअत थी और कहा गया कि जी इस पर हमें जवाब दें कि क्या इस तरह से कुछ किया जा सकता है, 191A के तहत जो इख्तियार वापस ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि जी सिर्फ मखसूस जजेस होंगे, यानी आईनी बेंच का जो हिस्सा बनाए जाएंगे वो आइन की तशरीह कर सकते हैं, बाकी आइन की तशरीह कर ही नहीं सकते, किसी आईनी मैटर को देख ही नहीं सकते, इसलिए वो आईनी बेंच बना हुआ है। बाकी फिर क्या है? जजेस, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है, उनके पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार छीना जा सकता है। जब ये बात आई तो क्या हुआ? बेंच तोड़ दिया गया और पता चला कि अगली समाअत पर इरफान सादत साहब की जगह जस्टिस अकील अब्बासी होंगे। अच्छा, अब ये सब इसीलिए किया गया, नजर आ रहा है कि ये मुकदमा आगे ना चले, क्योंकि इसमें मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा, इरफान सादत सुनते हैं और वो कहते हैं कि हाजी ये तो इख्तियार लिए नहीं जा सकता, तो फिर मामला क्या होगा? अब हुआ ये कि अकील अब्बासी साहब को बीच में डाला गया। अकील अब्बासी साहब बड़े अच्छे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट थे, मगर वो ये मुकदमा पहले सुन चुके हैं और ये नहीं होता कि एक ही जज पहले मुकदमा सुन चुका हो तो आगे आके भी वही दोबारा मुकदमा सुने। भाई वो अपना तो माइंड उसने डिस्क्लोज कर दिया, अपना बता दिया हुआ है, एक फैसला वो दे चुका है, तो दोबारा फिर ये तो मकसद फौत हो जाता है अपील का। तो खैर, अब जब समाअत हुई तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हुई है, अकील अब्बासी साहब का नाम बीच में शामिल कर दिया गया, अब हम मंडे को इसको टेकअप करेंगे। और जो असल बात मैंने आपको बतानी है, मंसूर अली शाह साहब ने ऑर्डर में लिखवा दिया कि अब यह बेंच नहीं तोड़ा जा सकता, जो भी हो यही बेंच, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जो इसको हेड कर रहे हैं इस बेंच को, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस इरफान सादत ही इस केस को सुनेंगे, इसको टेकअप करेंगे। अब और जजेस भी हैं जो इस सोच के हामी हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट को ज़िबा कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात दे दिए गए हैं, 26वीं आईनी तरमीम गलत है। तो लेकिन बात यह है कि इस तरह तो बेंच टूटता रहेगा, केस ना सुना जा सके। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि ये मुकदमा लटक जाए। यहां भी पता लगा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जब आए तो उन्होंने कहा कि हमें वक्त दे दे। अब मंसूर अली शाह साहब ने सिर्फ मंडे तक का वक्त दिया है इसमें, ये जो मंडे अब है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी नहीं थोड़ा टाइम दे दे ताकि इसमें वक्त गुजरे, बैच भी टूटे, ये मामला ये टेकअप भी ना करे, ये हुकूमत के लिए तो ये मौत है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जी हमें टाइम दे दे। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि आपको अभी टाइम चाहिए, आप 26वीं आईनी तरमीम कर भी चुके, अभी भी आपको टाइम चाहिए कि आपने क्यों की? क्या नहीं वो तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ टाइम मिल जाए। कहा जी अगर आपको कोई एतराज होगा, कोई बात कहनी होगी, मंडे को आप कह लीजिएगा। तो पीर के दिन से अब ये समाअत शुरू होगी। इसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है वो पटिशनर थे जिसमें ये मामला टेकअप हुआ, या ये चीज सामने आई कि क्या आइन की तशरीह की भी जा सकती है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, या उनसे इख्तियार ले लिया गया और खत्म हो गई कहानी। तो सलाहुद्दीन साहब ने, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा जी मैं तो तैयार हूं। अब ये बड़ा ही अहम केस हो चुका है और ये अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये पहले इरफान सादत साहब जब थे तो पहले 15 दिन के लिए मुलतवी हुआ, फिर जब ऑर्डर आया तो पता लगा सिर्फ 2 दिन के लिए मुलतवी हुआ है, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी फिर नोटिस हुए थे। आप सोचिए जरा कि इसको आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये इसको जल्दी चलाना चाहते हैं, तो वो देर नहीं करना चाहते। अब आप ये देखें कि जिस तरह से ये बेंच ही अब इस चीज को सुनेगा और इस केस को आगे बढ़ाएगा, तो हुकूमत के ऊपर तो अब तलवार लटक रही है। मंसूर अली शाह साहब तो डट कर खड़े हो गए हैं और उनके साथ दीगर जाहिर है और जजेस भी हैं। अब हो सकता है कि 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें इतनी ज्यादा हैं वकला की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से, और आईनी बेंच की तरफ से कहा गया कि जनवरी के पहले हफ्ते में हम इसको देखेंगे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें, लेकिन पहला हफ्ता भी गुजर गया, दूसरा हफ्ता भी गुजर गया,
لیکن نہیں سنا گیا اور صرف فوجی عدالتوں کا معاملہ چل رہا ہے یہ جی آئینی بینچ ہے یہ وہ سنے گا. تو اب ہو سکتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر دوڑے وہ کہیں نہیں یہ تو ہم سن رہے ہیں 11:30 بجے سے پہلے منڈے کو کہیں 9 بجے ہم سن رہے ہیں تو ان کو روکا جائے. لیکن پھر وہی ایک کرائسس کہ یہ بینچ بھی سن رہا ہوگا آئینی بینچ بھی سن رہا ہوگا, پھر متضاد کیا فیصلے آئیں گے, پھر کیا ہوگا, تو یہ گڑبڑ رہے گی. تو حکومت نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنے اقتدار, اپنے جھوٹے جعلی اقتدار کو بچانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی, اور اس کے بعد آپ دیکھیے اب یہ کیا صورتحال بن گئی ہے. لیکن ججز کو لگتا ہے کہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کہ جی عمران خان ہی سب کچھ کرے, عمران خان رہا ہوگا, وہ کوئی تحریک چلائے گا, آئین کی بحالی کی تحریک چلائے گا, وہ سپریم کورٹ کی آزادی کی تحریک چلائے گا, تو ہم یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں بس تنخواہیں لیتے رہتے ہیں. نہیں, ان کو خود کھڑا ہونا ہوگا اس ظلم کے خلاف, اس نظام کے خلاف جس نے انسانی حقوق کی پامالی کی ہے, جس نظام میں پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں ہے, اس میں آئین کی تباہی کی گئی, سپریم کورٹ کو تباہ کیا گیا, 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کو برباد کر دیا گیا جو ایک ڈاکومنٹ تھی, جس طرح لوگوں کو اغوا کر کے, جس طرح دھونس سے یہ ترمیم کی گئی, سب کو پتا ہے. تو اس پر اب ججز کو کچھ کرنا پڑے گا. تو اب یقیناً اور ججز بھی ساتھ ہوں گے, جو میجورٹی ججز ہیں ان سب کو اس پر کسی نہ کس طرح آواز اٹھانی پڑے گی. وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی آ کر سڑکوں پر احتجاج شروع کریں, لیکن ان کو اپنے فیصلوں کے ذریعے, اپنے فیصلوں میں یہ چیز واضح کرنی ہوگی, ان کو اس پر کھڑا ہونا ہوگا. اور یہ پھر حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ ایک نیا امتحان بن گیا. وہ حکومت جس کی صفوں میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے, دراڑیں پڑی ہوئی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, عمران خان کی رہائی سے وہ اتنے خوفزدہ ہیں, نئے سے نئے کیسز بنا کر سزائیں دلوا کر بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ بات نہیں بن رہی, پریشان ہے. اور اب تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ ایک یعنی تحریک انصاف کی طرف سے کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ان چیزوں کو انٹرنیشنلی عالمی سطح پر لے کر جائے گی. اور جہاں تک عمران خان کے خلاف مقدمات کی بات ہے, تو جتنے مقدمات ہیں جو اب تک بنائے گئے ان سب میں یہی کہا گیا کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, چاہے وہ عدت کا کیس ہو, چاہے وہ سائفر کا کیس ہو. اور کہتے ہیں اس میں تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے سائفر کیس میں. بھائی اس وقت وہ نہیں ڈرا, وہ نہیں جھکا, اس نے اس وقت ڈیل نہیں کی, جبکہ اس وقت سے اس کو آفر تھی کہ بھائی باہر چلے جائیں, آپ آ جائیں. پھر کچھ عرصے کے بعد ہر طرح کی آفر, اب بھی آفرز چل رہی ہیں. اب تو صرف اتنی بات رہ گئی ہے کہ آپ ہم پر تنقید نہ کریں, بس باقی سب ٹھیک ہے. تو یہاں تک حالات آ گئے. تو وہ تب خوفزدہ نہیں ہوا, تو اب یہ 14 سال سزا دے کر, اور وہ کیس بھی اڑ جانا ہے, کیونکہ اب تو اتنے بلنڈر سامنے آ رہے ہیں کہ جج نے خود لکھا ہے, وہ جج جس کو سپریم کورٹ کہہ چکی کہ اس کو کہیں بھی کسی بھی طرح سے جج نے کہنا چاہیے یہ مکار ہے, یہ جھوٹا ہے, آرڈر میں لکھا ہوا, اس کو آئندہ جج نہ رہنے دیا جائے. اور پھر اس کو دوبارہ یہ موجودہ نظام, یہ حکومت 2022 میں دوبارہ جج لگاتی ہے احتساب عدالت کا. تو خیر, اچھا اب اس جج نے لکھ دیا ناصر جاوید رانا نے کہ جی ویسے تو بڑے جھول ہیں جو ثبوت دیے گئے ہیں ان میں, لیکن پھر بھی جناب وہ سزا میکسیمم ہی دے رہا ہے 14 سال کی, تو وہ بھی نہیں بننی. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے ججز آئین قانون اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں, اور یہ جو نظام ہے, جو یہ جھوٹا جعلی نظام کھڑا کیا گیا ہے, اس کے خلاف ڈٹ جائیں, تو پاکستان میں انشاءاللہ بہت جلدی بہتری آ جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.